Yaani yule anayeelekea kupoteza utukufu wa Mungu, maombi, maisha ya maombi yanapunguka. Unakuta baba, tulikuwa tunaomba hapo mbele, tulikuwa tunafanya ibada ya familia hapo mbele, lakini leo kila mtu ashaka kuwa kwa nafasi yake. Baba anatoka kwenye kazi, anasikia kwenye televisheni, au anachukua redio yake, anachukua kompyuta yake vinaishia hapa. Mama akitoka kazini, anatoka katika saa za usiku, anaingia kwenye mafika, anatoka hapo ni kukula, ni kulala. Hakuna maombi, utukufu unaenda kutoweka. Wakati maombi yanaenda yakipunguka, inaonyesha kwamba utukufu wa Mungu unaendelea kutoweka. Utakuta leo washiriki ambao hawana tena utukufu wa Mungu, hata program za maombi inabidi wawakaze. Ndio maana utaangalia leo hata wazee wa kanisa wanasema, ukiona wazee wetu, sijauliza hawa, sijauliza baba yangu hawa, utaulingalia leo utatazama katika makanisa mengi leo kwetu huku, utakuta baba wanakuambia, pastor, ukileta semina saa 9, watu watarudia, inabidi umalize kile ibada yako ya saa 5 uendeleshe semina ili wote wakue pale. Na lile neno linaweza kuwa hapo mzee wangu, nalo liko hapa. Yaani tuna wengi, utukufu inaenda inafanya nini? Yaani tunakuta kwamba wazee wanasema ili kukamata wale tena waingie katika hiyo programu, tuwakamate kwa kinguvu. Hatutabakia kwenye viti. Tangazo leo, tutabakia kwenye viti. Ile ni kuwakamata kwa kinguvu. Wakristo tutubu. Turejeshe hiyo moto wa maombi katika moto wa ibada katika maisha yetu, ili utukufu wa Mungu uwe ndani mwetu. Amina. Jambo la pili linalosababisha kwamba utukufu wa Mungu unaendelea kutoweka, watu wamechoka na neno la Mungu. Watu wanachoka na neno la Mungu, wanapenda mafundisho mafupi. Sasa ukisimama, hatupendake kufundisha mengi, bali si hatupendake jamii. Sasa sisi ambao tuna tatizo la kufundisha mengi, wengi wanapotuona tukisimama kwenye ibada, nasema tena maneno nakuya tena, tutachokea kwenye viti. Mungu anafundisha vya kidogo, Mungu anafundisha kile kidogo, sisi tunataka katoka tunazoka. Yaani wengi wamekuja unaweza toka na maisha, anapenda na kanisa msome cha saa dakika 5 waruti hapo, anasema besti. Sasa mimi nifundisha saa moja hapo, hatutakuwa barafu. Yaani unakuta njaa ya neno la Mungu hawako. Watu wanajulikana kama wameshiba, na unakuta mtu umeshiba, umetulia katika neno, ukimuuliza umechukua na mashairi mangapi kichwani? Hakuna. Lakini nakwambia mimi sipenda kile misomo ya mrefu. Mimi nishachoka, mimi nakieka na ninachoka kwenye ibada. Kwa nini kukuwe na umechoka? Sulete mizigo kwa Yesu akupumzishe. Amina. Yaani utoweka kwa utukufu. Mtu hana muda wa kusoma neno la Mungu. Lakini wengi, angalia vijana wetu, waimbaji wetu vijana, wababa leo wako na muda kwenye simu mkononi. Ako na muda, anaweza kumaliza saa 5, hapana dakika, saa 5 kwenye simu yake. Lakini tukua Biblia, atamaliza saa ngapi? Mimi mama uko nafundisha ile kidogo, mimi nishasikia usingizi. Kale kukava ukabesikia usingizi, unaenda katazama na kwenye kitanda, hakalali, kanatazama simu yake. Kanajichekea kule kwenye blanketi. Sikale tukalisizia tuliposema tunaomba. Yana kuja kwamba utukufu wa Mungu unaenda kufanya nini? Kutoweka. Fanya muda, panga kila wakati, usimalize mchana kutwa bila kuwa na muda wako wa kuomba pamoja na Bwana Mungu wako. Fanya juu chini, usikose muda wa kujielimisha kupitia neno la Mungu. Jambo la pili linapoonekana kwetu, inaonyesha jambo la tatu tafadhali. Inaonyesha kwamba katika maisha yako kwenye hatari la kupoteza utukufu wa Mungu. Jambo la tatu,
dhambi inaonekana kama kawaida ya maisha. Halo, unakuta dhambi inaonekana kama nini? Kawaida. Ndio maana utawakuta wengi wako katika kanisa wamesema wamepata shahiri ya Biblia, lakini Biblia yao ya uongo, shahiri ya uongo wanasema, na uongo nao inaokoaka. Usikuwa naongea kweli sana na utakufa mbio. Ongea na bongo kidogo kidogo, utaokolewa. Ila haiko shahiri, haiko shahiri ya Biblia. Huo ni ukosefu, utukufu unaendelea kutoweka. Na mkuta mtu anapanga, anasema ule sana namuona, ndamudanganya hivi, ndamudanganya hivi, ndamudanganya hivi. Sasa mdanganya hivi, atanipatia hiyo samaki yenye nitakula siku ya Sabato. Ni tudupu wa Kristo wapendwa. Ni waongo watatu wako hapa. Wamejitafutia na mashairi. Anasema, nikisema uongo nikapata hii kitayapo hii samaki. Unaendea wapi? Huo si Ukristo wa Kristo wapendwa. Ni sharti tujifunze kuongea kweli hata kama kweli itatugharimu. Amina. Na unakuta mtu anapanga, anasema nitaoga na ule kijana kidifua mara moja tu na nitaomba msamaha kwa Mungu. Ukipaikia dhambi ambayo unapanga utaomba msamaha, dhambi hii haisamehewe mbele za Mungu. Dhambi ambayo ulifanya kwa makusudi, unamuona kurudisha Yesu msalabani mara ngapi? Si kitabu cha Waebrania ndicho kinashuhudia jambo hili. Unapanga, nitafanya ile dhambi, nitaenda udemba, nitaenda mdanganya, na kisha kumdanganya, nitafanya nini? Nitaomba msamaha. Tutubu wa Kristo wapendwa. Utukufu unapoanza kutoweka, hii mipango inakuwa kichwani. Nitamwonyesha kwamba na mimi niko mkubwa. Tunajisikia jambo hili. Jambo lakini utajua kwamba wakati ambapo dunia inaingia kanisani, inaingia katika jamaa, utukufu inatoweka. Tuna waongozi wawili duniani hapa. Kuna Mungu, kuna na Shetani. Tuko pamoja. Hawa wawili hawaikalaki kwenye meza moja leo. Halo. Hawaikale kwenye nini? Kwenye meza moja. Yule Shetani anakuja na fimbo yake ya pekee inaitwa dhambi. Na Mungu fimbo lake la tumaini inaitwa kweli. Na hivi viwili havipatikani mahali pamoja. Shetani akiingia katika moyo wako, Yesu ataondoka. Tuko pamoja? Yesu akiingia, Shetani atafanya nini? Ataondoka. Sasa swali, ni nani ameingia katika moyo wako? Ukiingiza dunia, inakuja na Shetani ndani ya moyo, ndani ya nyumba zako. Shetani, Yesu hatakuwa hapa. Sasa swali wa mama wote, katika chumba cha kuliacha nani nini? Halo? Katika nyumba yako uliacha nini? Halo? Ni nani anayetawala moyo wako sasa? Moyo ni nani? Dunia ikiingia ndani ya moyo wako, Yesu ataondoka. Lakini mbingu ikiingia moyoni, Shetani hatapata nafasi. Amina. Amina. Jambo la kufuata, roho ya ushindani na wizi vinapoingia, utukufu wa Mungu unatoweka. Roho ya maonyesho, nitaonyesha kwamba mimi najua kuhubiri, nitaonyesha kwamba mimi najua kuvaa, nitaonyesha kwamba mimi najua kukula, nitaonyesha kwamba mimi najua niko na pesa, nitaonyesha kwamba mimi niko na hivi vinavyotawala, roho wa Mungu hakai. Halo waimbaji, mnaimbaje hapa? Mbona mnaimba vizuri, mnaimba vizuri makanisani mwetu, lakini tukiingia katika kwaya,
Je, hauna kushindana kwetu? Nitaonyesha kisi na mimi najua kupiga akromatiki. Ya. Unaharibu.